در شهر اوچقرغانی ولایت نمنگان جمهوری ازبکستان مسابقه بین المللی اوید با کارتینگرانی برگزار گردید. در این چرابینی ورزشی در برابر ورزشکاران کشورهای همسایه سامان بهرامزاده تاجیکستان را معرفی نمود. ورزشکاری با مهارت کشور دستپرور ریاست مؤسسه دولتی مددگار مدافع وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت سامان بهرامزاده در این مسابقه با نفوذ مهارت بلند نشان داده با گرفتن یک مدال طلا و یک مدال نقره مشرف شد. در این چرابینی ورزشی با نفوذ سامان در بین ورزشکاران پرتجربه کشورهای همسایه مهارت بلند نشان داده پرچم کشور عزیزمان را بالا برداشت. Я занимался этим спортом с 12 лет по 15 лет в Таджикистане тут. И вот уже недавно езжал на соревнования в Узбекистан. Я соревновался в городе Учкурган на Манганской области. Я занимал первые и вторые места. Там было очень много разных соперников с Кыргызстана, с Узбекистана, с России были. Было очень трудно, но я постарался и смог занять первые места. مورد با ذکر است که سامان بهرامزاده 5 سال این جانب در شهر خوجند در نمود کارتینگرانی مشق و تمرین میکند. با او این نمود ورزش تکنیکی حربی را مربیان پرتجربه تمرین میدهند. Самон Бахромзода занимается у меня с 2021 года, с марта месяца. Также он в этом году, в 2021 году, он занял первое место на первенстве Сагдийской области. Потом на протяжении многих лет он до сих пор занимается у меня. В 2023 году он занял второе место. Вот уже недавно, в ноябре месяце, он на чемпионате на Манганской области в Узбекистане занял 2 места, первое и второе место. Ну, надеюсь, у него будет хорошее будущее в автоспорте. В следующем году, в 2026 году, мы планируем поехать на чемпионат СНГ в Белоруссию, город Минск. در طول 5 سال سامان یک چند مراتبه غالب مسابقه و چمپیونات‌های جمهوریوی اوید با کارتینگرانی شده است که این از مهری به اندازه او نسبت به این نمود ورزش شهادت می‌دهد. Этот вид спорта делает нас очень храбрыми, и я надеюсь, что это всем пригодится, в том числе и нам. Когда мы занимаемся этим видом спорта, нам будет легче пойти и служить в армии, потому что мы уже привыкли к таким условиям. هنگام بازگشت این ورزشکاران در شهر خوجند نمایندگان مؤسسه دولتی مددگار مدافع وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت گرم و صمیمی پذیرایی نموده با او در فعالیت من بعد برای پیروزی ها تمنا کردند. سامان نیت دارد من بعد مشق و تمرین را در سطح ضروری براه مانده در نمودهای کسبی کارتینگرانی تاجیکستان را معرفی نماید.